Shalom saudara-saudara. Shalom, brothers and sisters. Kita hari ini akan merenungkan satu bagian yang sekali lagi diambil dari Losungen. Today we will discuss another part again from Lösungen. Dan ini adalah menurut kalender gereja pembacaannya atau predik sermon untuk hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-4 dan seterusnya. And according to the calendar of the church, we will be discussing about from Luke chapter 8, verse 4 and onwards. Saya membaca mulai ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, lalu kemudian sisanya akan dibaca oleh saudara Ignaz. Mr. Billy will read from verse 4 till 8, and I will continue from 9 until 15. Lukas 8 ayat 4 dan seterusnya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. And when his disciples asked him what this parable meant, he said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God, but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this: the seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they heard the word, receive it with joy. But these have no root. They believe it for a while, and in time of testing fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. As for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit with patience. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati perenungan pada hari ini. Father, please bless our discussion today. Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Pray that your Holy Spirit may work in between us. Dan Tuhan nolong baik hamba-Mu maupun juga saudara Ignacio, saudara Thomas yang menerjemahkan. Please help Mr. Billy as well as the translators. Kami berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan ini sekali lagi boleh dipakai oleh Tuhan. And we pray that today's preaching of the gospel may be used by you. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray and give thanks. Amin. Amen. Saudara, kita hari ini membaca satu parable. Ini adalah satu perumpamaan. Brothers and sisters, we are going to read one parable today. Saudara, ini ada satu biblical scholar, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini, saya baca dalam bahasa Inggris. A biblical scholar said the sentence. C.H. Dodd, ya. Jadi dia bilang, at its simplest, the parable is a metaphor or simile drawn from nature or common life, arresting the hearer by its vividness or strangeness and leaving the mind in sufficient doubt about its precise application to tease it into active thought. So, C.H. Dodd, ya. Jadi di dalam teori ini ya, kita mengetahui ya, natur daripada parabel itu seperti apa sebetulnya. So in this theory, we know what the nature of the parable is. Ya, mungkin yang kita bisa highlight adalah kata terakhir ya, to tease it into active thought. And the sentence that we want to highlight is the last sentence, and it is to tease it with. To tease it into active thought ya, maksudnya yang mendengar ini ya akan dirangsang gitu ya, saya untuk berpikir gitu. So jadi saya ini bukan persoalan satu
penggunaan bentuk tertentu yang cocok hanya untuk orang-orang intelektual gitu misalnya, bukan itu gitu. So this is not only a matter of usage only exclusively by the intellectuals. It's not that. Karena Alkitab anyway nggak tertarik dengan elitism ya, Alkitab nggak tertarik dengan itu. Because the Bible itself isn't interested in elitism. Tetapi ini sebetulnya bisa diakses oleh siapa saja gitu. But to be honest, this can be accessed by anyone. Jadi ini perumpamaan ini persoalannya itu bukan apakah seseorang itu punya let's say IQ yang cukup untuk mengerti atau kurang gitu ya. Again bukan itu. It is not about if the person trying to read it has enough IQ to understand it or not. It's not about that. Tetapi sekali lagi ini yang menentukan apakah ya ini orang itu engage atau tidak di dalam mendengarkan perumpamaan ini gitu. Ada engagement atau tidak. But the determining factor here is if they have this sort of engagement that they want to show in this part. Jadi ada certain responsibility di sini yang harus diambil di sini oleh pendengarnya. So from the hearer's perspective, there is a certain responsibility that they need to assume, that they need to take. Dengan demikian, saudara, kita bisa melihat ini penggunaan parable ini untuk pemberitaan Injil memang cocok sekali. And because of that, the usage of this parable is actually good for preaching, very suitable for preaching of the gospel. Ya, karena waktu seseorang mendengar Injil diberitakan, di situ dia juga harus berespons ya, dia harus bertanggung jawab apa yang dia respon setelah itu. Because when hearing the gospel, the person hearing it needs to respond, and they need to take responsibility for that. So Injil itu bukan sesuatu yang diberitakan secara triumfalis gitu ya, dengan spirit kolonialis ya, kan berusaha untuk controlling gitu ya. Bukan itu bukan. And when preaching the gospel, it is not in a triumphalist manner. It's not in a colonialistic manner. It's not trying to control you. Ya, tetap manusia itu di dalam hal ini diberikan space ya untuk menentukan respon mereka setelah mereka mendengar Injil atau firman Tuhan itu diberitakan. But the people are given space to respond to the preaching that they have just heard. Yang tentu saja orang seringkali ignore adalah mereka itu pikir mereka yang sovereign, padahal sebetulnya yang sovereign tentu saja adalah Allah. But people oftentimes ignore the fact, and they think that they are sovereign. That's why they ignore this part. Ya, padahal yang sovereign itu sebetulnya adalah Allah. Ya. And the one who is sovereign is actually God. Jadi sekali lagi, waktu kita membaca atau waktu kita merenungkan apa sih tempatnya penggunaan parabel ini di dalam misi Yesus Kristus. So when we contemplate about the usage of this parable in the mission of Jesus Christ, dengan menggunakan parabel, Yesus ini nggak berusaha mengontrol ya, tidak gitu, tapi dia menuntut satu partisipasi, termasuk partisipasi waktu mereka ignore, termasuk juga salah satu pilihan itu ya. So when Jesus uses this parable, he's not trying to control people, but he's trying to he is expecting a sort of participation. Ya, ini ada satu kalimat dari penafsir ya, ini Fred Craddock ya, dia mengatakan kalimat seperti ini, saya baca dalam bahasa Inggris. So a commentator stated the sentence. Control is lost, participation is gained in the use of parables because parables must be interpreted. Jadi sudah di dalam bagian ini ya, ini waktu seorang menggunakan parabel itu dia bukan berusaha untuk mengontrol. So again, when someone uses parables, he's not trying to control. Tetapi ya ini menuntut partisipasi atau setidaknya itu respons ya. Apakah orang itu involve, engage, atau dia ya sudahlah saya nggak ngerti ya sudahlah. Memang saya juga nggak tertarik gitu. Itu pun juga termasuk respon. But in this case, we are expecting a response, an engagement. Let's say if they reject it is also a form of response. Di dalam perumpamaan kita juga bisa melihat ada dimensi atau aspek profetik ya di dalam perumpamaan. And in assumptions, they are parable.
parables, there is also a can you repeat a that? certain kind of prophetic force gitu ya, Yeah. di dalamnya itu prophetic aspek lah di dalam hal ini. So mungkin contoh yang paling jelas kalau saudara membaca di dalam Alkitab yaitu cerita ini ya Pak, parable-nya Nathan yang ditujukan kepada Daud. An example from the Bible is the parable of Nathan, which was showed to David. Ya itu sebetulnya bukan cuma sekedar cerita atau perumpamaan in the sense of mere illustration, ya bukan gitu. And this parable or story is not a mere story. Illustration. Is not illustration. Ya, tapi ada kekuatan profetik ya. Again ada dimensi profetik di situ. But again, there is a prophetic aspect or a prophetic dimension found in this. Ya, saya assume saudara, saya nggak usah ceritakan deh itu apa parable dan Nathan. Saya assume saudara mengerti, saudara bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal 12 kan, itu ada di sana gitu. And I assume that all of you have read it. If by chance you want to read it again, it's on 2 Samuel chapter 12. Ya, kalau di dalam sejarah penafsiran saya ada yang namanya Adolf Jülicher ya. Ini salah satu again ya, scholar New Testament gitu. Adolf Jülicher namanya. And in history there is a commentator Adolf Jülicher. Jadi dia itu memberikan namanya satu teori bahwa parable itu basically dia itu hanya ada one single point gitu, bukan many points, tapi one single point. And he has a theory which states that a parable has only one single point and not many points. Jadi waktu kita membaca parable kita jangan sibuk dengan detail-detail yang ada di situ gitu misalnya. Sebetulnya yang mau disampaikan oleh parable itu adalah one single point itu, dan kita mesti tahu one single point-nya apa. And when reading parables, we should not focus too much on the unnecessary details, but we should discern what the one point that it's trying to say is. Tapi kalau sudah membaca di dalam ini ya, bagian ini kan dia menarik gitu. Bahkan Yesus sendiri tuh melakukan alegorisasi yang katakanlah cukup detail ya di sini. But even when we hear from the story of Jesus, he also did one allegorization that's quite interesting as well. Tentu saja ini bukan satu encouragement untuk kita waktu baca perumpamaan. Nah, karena Yesus bikin alegorisasi, jadi semuanya saya bikin alegorisasi. Not the case ya, jangan begitu saya. Bukan itu maksudnya. But we should not take it to the case where we say like Jesus did it in an allegory, but we should also not follow it every time. Ya, ini sih jelas-jelas justified karena apa saya? Ya, alasannya sederhana ya, karena Jesus himself yang melakukan alegorisasi itu gitu di dalam bagian ini. But of course, it's justified because Jesus himself did it by allegorization. Alegorisasi itu maksudnya apa sih, Saudara? What does allegorization mean? Ya ini ya, kalau saudara baca di sini kan mulai ayat yang ke-11, now the parable is this, the seed is the word of God, terus kemudian the one along the path are those who have heard, dan sebagainya. Ini kan ada penjelasan-penjelasan ya, elemen-elemennya dijelaskan artinya apa gitu. And from the verse 11, which Mr. Pili just read, there is an element which describes, every element is being described. Ya, ini yang disebut dengan yaitu alegori ya, ini Yesus melakukan allegorizing ya di sini ya. Allegorizing lebih tepat ya istilahnya. And this is an example when Jesus did allegorizing. Jadi di dalam parable ini ini penjelasannya again itu cukup detail gitu. So in this parable, the discussion is quite clear. Saya juga sudah pernah membahas bagian ini di khotbah yang lain, tentu saja ini ya, without English translation waktu itu gitu. And I also did this in my previous sermons and without English translations. Tapi saudara yang bisa berbahasa Indonesia silakan mendengarkan di ini ya, di khotbah yang sudah pernah disampaikan. Saya nggak akan mengulangi lagi poinnya di sana. And Indonesian speakers, you can hear it from my past sermons. I will not repeat some points. Tapi yang saya mau soroti di dalam bagian ini adalah mungkin justru sedikit pakai pendekatan yang let's say rada outdated ala Jülicher. Ya, one single point-nya itu apa sih di dalam bagian ini gitu. Itu yang mungkin kita bisa bicara hari ini.
But how I want to approach this is quite outdated, but it is how we how we would like to understand the parable today gitu ya dalam hal ini. Oke, good. Jadi saudara melihat di sini ya, ini kalau kita membaca parable ini ya, maka kita perlu mengaitkannya dengan maksudnya menaruhnya dalam konteks misi yang dilakukan oleh Yesus Kristus ya, maksudnya kehidupannya juga. So when we read from this parable, we need to connect it to the mission that Jesus Christ did when he was living. Termasuk juga ini ya, apa itu kaitannya dengan gospel. And of course, the connection to the gospel as well. Ya, kita juga bisa membacanya dari perspektif ini komunitas orang beriman pada saat itu, tentu saja gitu. And we can discuss this in the perspective of the community of believers at that time. Dan ya, satu lagi yang tadi kita sudah singgung ya, yaitu apa saya ini bahwa pendengarnya itu mesti ada responsibility ya setelah mereka mendengarkan ini. And again, we have mentioned that the hearers need to have responsibility that they may respond. Saya pikir di dalam hal ini ya, ini apa dari ayat 4 sampai 8 lalu kemudian 9 sampai 15 ini saudara bisa membaca itu cukup jelas strukturnya itu. And the structure from verse 4 until 8 and 9 until 15, it's quite clear. You can identify the structure. Ya, ini kalau di dalam ya bahasa Inggris kan memang dibagi menjadi dua perikop dan ini pembagian yang baik, yang tepat lah katakanlah dalam hal ini. And in the English translation, they are divided into two parts, and it is quite clear as well. Saudara membaca di sini akhir daripada ayat 8, di situ diakhiri dengan perkataan ya, Jesus said these things, he called out, he who has ears to hear, let him hear. And that was the last sentence from the 8th verse. Nah, terus kemudian baru masuk kepada ayat 9 ya, saudara perhatikan, and when his disciple asked him what this parable meant, baru terus Jesus said, Jesus explained. And the 9th verse was like so, and then it continues with Jesus said. Jadi kalau saudara perhatikan di situ ya, ini kan waktu pemberitaan daripada parable ini ya, yang mendengar ya bukan cuma murid-muridnya, tapi ya lebih banyak daripada murid-muridnya, plus yang lain-lain. And when you pay attention here, the parable here is not only directed or spoken to Jesus' disciples, but to many people as well. Ya, lah yang membedakan saya ini ya, Pak, yang membedakan penjelasan Yesus itu berikutnya adalah karena ada kelompok, yaitu his disciples dalam hal ini ya, yang ask him what this parable meant. Itu yang membedakan. And what distinguishes here is that Jesus, there were his disciples that asked him what did this parable meant. Jadi sekali lagi saya itu penerimaan firman Tuhan parable ya, ini saya firman Tuhan di dalam pengertian lebih luas ya, parable saya hari ini itu bukan karena ini ada tingkat intelektualitas yang bisa mengerti, yang lain kurang intelektual, bukan di sana soal persoalannya. But again, the problem here is not about the intellectuality of the people. It's not only directed to, let's say, intellectual people only. Tetapi yang ditekankan di sini yaitu bahwa mereka ini, maksudnya ada kelompok ini yaitu his disciple yang asking. Jadi ini asking ini sangat penting, sorry. But what is being emphasized here is from the perspective of the disciples when they ask, and asking here is very important. Orang mendengar firman Tuhan juga bisa ada dua macam, saudara. People who hear the gospel have two types. Ya, ada yang ya, gua ngerti nggak ngerti ya sudahlah, ini memang saya tinggal nginep di rumahnya orang Kristen ini ya, saya minggu diajak ke gereja, saya datang lah. Saya ngerti nggak ngerti ya sudahlah, tahan aja lah, ini paling berapa lama lagi sudah selesai kebaktiannya. Let's say you have the attitude of, it doesn't matter if you understand it or not. It's just only a matter of time. And you don't care about this. Tapi ada orang yang mendengar ya, dan dia itu engage, dia ada kehausan, dia ingin lebih mengerti, dia tanya seperti murid-muridnya. But the other type, they engage, they have a response, and they
even ask, just like the disciples here. Nah, orang-orang yang seperti ini, ini yang ada harapan ya di dalam kehidupannya. And these kinds of people have hope in their lives. Jadi waktu Injil itu diberitakan ya, waktu parables ini diceritakan ya, ini ada dimensi antifonal ya, seperti dikatakan oleh Fred Craddock. Ini antifonal, ini bukan one way traffic communication gitu ya. Ini bukan sesuatu yang occur without response. And this has a sense of antiphonal dimension, and it is not a one-way communication where, there's no discussion between two parts when preaching the gospel or when telling parables. Ya, pemberitaan firman Tuhan itu sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya itu menuntut respons. And again, preaching the gospel expects a response. Nah, waktu saudara membaca sekali lagi ya, di dalam bagian ini kan jelas ya, ada kelompok yang terus kemudian asking ini ya, tadi kita bilang very important. And again, very important in this case where there is a group that is asking. Lalu ada kelompok yang lain ya, kelompok yang lain ini adalah ya yang sekedar penonton gitu ya, penyemangat gitulah, bukan penyemangat lah ya, penonton lah. Mereka ini menonton, terus kemudian dia kayaknya nggak ngerti, ya nggak apa-apa juga gitu. And there is the other group where they act only as the audience, where they only watch and don't care if they understand it or not. Again, saya kutip ini ya, Craddock mengatakan kalimatnya bagus seperti ini ya. Some truths are not available to the casual passerby. Ini susah terjemahin bahasa Indonesia ya. Ini apa? Ya, kebenaran itu ya at least sebagian itu ya, itu nggak tersedia gitu bagi orang yang cuma sekedar lewat begitu saja gitu. Jadi sekali lagi ini menuntut attention. So once again, that was the sentence from Craddock, and once again, we are expected to give attention. Ya, dan berbahagialah mereka yang punya kehausan seperti ini untuk mengejar, untuk mencari, untuk mendengar lebih lanjut. And blessed are those who have this sort of thirst that they may chase after it. Nah, kalau sudah membandingkan di dalam ini ya, Lukas kan kita tahu, Lukas kan mengambil dari Markus ya. Maksudnya di Markus juga ada catatan ini gitu. And of course, there is also this part contained in the Bible of Mark. Ya, bahkan juga ada di versi Matius juga kan ya. Jadi kalau menurut two sources teori, ini kan baik Lukas dan Matius kan mengambil bahan utamanya itu memang dari Injil Markus gitu. And also it is contained in Matthew as well. And so Lucas and Mark, both take from Luke and Mark. Luke and Matthew actually. Luke and Matthew itu ini ya, ngambil bahannya dari Markus gitu. Yeah, so Luke and Matthew take their let's say preparations from Mark. Tapi sudah waktu membaca di sini ya, ada perbedaan ya. Kita mungkin nggak ada waktu lah untuk menjelaskan bagian ini, tapi saudara bisa baca versi di dalam Matius gitu ya. Saudara bisa ini membacanya gitu. Ini perbedaannya gitu. Ada slight differences itu. And of course there are distinctions and slight differences. You can read it by yourself. Yang pasti ini kalimat seperti lest they should turn again and be forgiven. Jangan sampai mereka berbalik lalu terus kemudian mereka diampuni. Itu bagian itu nggak muncul lah di Lukas ya. Maksudnya Lukas nggak mencatat bagian kalimat keras itu gitu. And Lucas doesn't record the sentence of lest they breathe, lest they katakanlah less judgmental lah di dalam bagian ini gitu ya. Less judgmental di dalam pengertian itu nggak memberitakan kalimat penghakiman gitu. And less judgmental, we can say that it's not about preaching sentences about punishment or or judgment. Jadi kalau sudah membaca di dalam Matius misalnya ya, itu hardening motif dari Book of Isaiah itu kuat sekali gitu, diresepsi oleh Matius. So in Matthew, the hardening motive from the Book of Isaiah is very concrete.
Ya, tetapi itu nggak diresepsi oleh Lukas lah katakanlah dalam bagian ini ya. But it is not being used as a reception in Luke. Jadi waktu kita membaca ini ya kind of termasuk versinya bukan cuma Matius tapi Markus juga itu diperlunak gitu, di soften oleh Lukas ya di dalam versi ini. So the version that is contained in Luke, you can say it is a softened version from Matthew or Mark. Ya, keindahannya, maksudnya keunikannya adalah ya ini sifatnya itu lebih inviting tentu saja gitu ya. And the uniqueness in Luke is the nature is more towards inviting. Tapi diberitahukan juga ya membedakan itu apa, yaitu sekali lagi ayat ke-9 itu ya, bedanya itu apa, orang yang akhirnya mengerti ini yaitu mereka yang asking further. But again, it emphasizes the difference found in verse 9, and it is about those who have this sort of engagement that they want to ask. Waktu orang mendengar parable gitu ya, terus kemudian ada sekelompok yang tanya lebih lanjut, sekelompok yang lain kayak nggak peduli gitu ya. When hearing parables, there might be groups who care, who are really engaged, and the others who don't. Nah ini setidaknya kita tahu bahwa nggak semua pengajaran yang baik, nggak semua pengajaran yang benar ya itu akan direspons dengan benar gitu. And through this, we at least know that even though the teachings are correct, not every response is going to be positive, and not every person is going to accept it. Ya, jadi ini adalah satu, saya suka pakai istilah ini namanya theological realism ya. Ini theological realism, bukan theological idealism. And there is a certain sense of theological realism, and we're not only talking about theological idealism all the time. Ya, karena theological idealism itu per se ya, itu unbiblical ya, itu bukan ajaran Alkitab. Yang benar ya harusnya realism lah, bukan idealism. So, because theological idealism is actually unbiblical, and what's correct is, theological realism. Nah, sekali lagi, jadi realismenya apa? Ya ini nggak semua orang menerima gitu, nggak semua orang itu peduli. And what is this realism? That not everyone is going to care or even accept it. Jadi kalau kita mengerti ini ya, kita nggak akan gampang discourage ya. Pelayanan kita itu nggak akan gampang discourage gitu. And when we understand this, when we do our ministries, it is not easy for us to get discouraged. Ya, tapi kalau kita highly idealist gitu ya, kita berharap dengan khotbah ini, dengan pelayanan ini, dengan counsel ini, terus kemudian paling nggak 90% lah gitu ya, mestinya mengerti atau menerima gitu apa. Toh yang saya katakan ini memang benar gitu ya. Nah, kita bisa jadi gampang discourage kayak gitu. And when we think of it through the lens of idealism, we may say that through the ministry or through the services, through the sermons, 90% of the people will believe, and you're going to be easily discouraged because of that. Sekali lagi tapi kalau kita punya theological realism, ya kita nggak easily discouraged harusnya. But when we have a theological realism, we will not be easily discouraged. Bahkan bukan hanya tidak discouraged, Pak, bahkan lebih lagi gitu ya. Kita ini malah ada encouragement di dalam hal ini, di dalam pembacaan ini. It does not only stop with us not being discouraged, but it goes even further beyond that. Even we will find encouragement in that. Kalau sudah membaca di dalam cerita ini juga dikatakan bahkan itu ada kelompok kok itu yang akan berbuah ya, di sini dikatakan itu. And here in the verses it is stated that there is a group which will bear fruit. Saudara membaca di dalam ayat ke-15 misalnya ya. And from the verse 15. As for in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart and bear fruit with patience. Ya, jadi ada buah di sini, bukan nggak ada buah. So there is a fruit here being produced. Jadi ini adalah ini penghiburan ya bagi kita gitu. Ada kok kelompok yang akan diberkati itu ada gitu. And this is a comfort for us because there is a group which will bear fruit. Tapi sekali lagi sisi yang lain ya kita jangan berharap overly over optimistic ya.
Karena yang nggak berespons itu ya banyak juga. Maksudnya nggak berespon dengan benar maksud saya. But we need not be overly optimistic because the truth is there is going to be a majority of people who isn't going to respond. Tadi ada bagian memang kita nggak baca ya, tapi kalau saudara teruskan itu di bawahnya masih ada ayat 16, 17, 18. We have not read verses 16 until 18, but it is very important. Tapi kalau saya baca di situ dalam ayat 16 di sini ya dikatakan itu ya, no one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed. Jadi di sini bicara bahwa dari sisi Tuhan itu ya, dia itu mau menyatakan, dia mau menyatakan ya, terang itu bukan sesuatu yang mau ditutupi. But when we read the verse 16, it is to be understood from the perspective of God that He wants to show the light and not cover the light. Ya, ini ada kaitannya, ini ayat ini ada kaitannya dengan ini ya, parables yang di atas itu tadi gitu. And this verse has a connection with the parables stated beforehand. Ya, karena memang Tuhan itu menghendakinya ini untuk terang ini supaya bercahaya dan bukan ditutupi gitu ya, dan bukan ditaruh under a bed itu tadi, bukan gitu. Because God wills that this light is not being covered, but He wants to show the light. Nah, waktu saudara membaca di dalam ini ayat 17 juga, for nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light. Ayat 17 ini sekali lagi menyatakan ya bukan maksud Tuhan untuk sengaja membuat itu jadi sekretif gitu ya. And the verse 17 talks about how God is not trying to deliberately cover up the light. Kalaupun parables itu masih ternyata nggak disclose juga gitu ya, maksudnya unrevealed dan sebagainya, ya itu persoalannya ada di mana? Even if the parable may seem to be unrevealed, where does the problem lie? Kalau misalnya ternyata parables itu nggak memberkati semua orang secara sama, itu problemnya ada di mana? If, let's say, the parable does not become a blessing to many people at the same time, where does the problem lie in? Ya, sekali lagi ya ayat 9 tadi ya, nggak semua orang itu asking further. Again, the verse 9, not everyone is going to ask further. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan parables yang lain, ini bukan dari Lukas tapi dari Matius, itu parables tentang kingdom of God. Another parable from Matthew about the kingdom of God is. Saudara membaca di situ diumpamakan kingdom of God itu seperti seperti seorang yang menemukan mutiara yang berharga, lalu terus kemudian dia menjual semuanya ya untuk bisa membeli itu ya Pak, mutiara itu ya, tanah yang ada harta karun itu. Jadi ini ada passion terhadap kerajaan Allah. And it is stated that it's finding the kingdom of God is like finding a very precious pearl, and one will go as far as to sell everything that he has just to obtain that pearl. This is a beautiful parable. Jadi sudah melihat di sini ada passion for the kingdom of God. So here we can identify a passion for the kingdom of God here. Ya, sadly nggak semua orang punya passion untuk kingdom of God ya. Ada yang nggak peduli. Sadly, not many have this kind of passion for the kingdom of God. Tapi mereka yang sungguh-sungguh lahir baru, yang dilahir kembali, yang regenerated ya, mereka akan ada komitmen di dalamnya. But those who have been born anew, who have been regenerated, they will have a new commitment in their hearts. Saya membaca sekali lagi ini kutipan dari Craddock ya. Mr. Billy will quote another sentence from Craddock. Dia bilang seperti ini, those who lean forward to hear, who invest trust and commitment, who come to the altar of the word, seeking, asking, and hungering, these are the ones to whom more will be given. Ya, ini adalah orang-orang yang akan terus diberkati, seperti ya dikatakan dalam ayat yang ke-18.
Just like it is said, how it is said in the verse 18, these are the people who will be blessed. Sebaliknya, kalau sudah membaca di dalam again verse 18 di situ ya, from the one who has not even what he thinks that he has will be taken away. Maksudnya ini kelompok yang satunya ya. So from the verse 18, it is talking about the group that doesn't care. Ya, apa yang terjadi di sana gitu ya? Kenapa ini terus kemudian kok ya mereka dikatakan mereka ini nggak punya, terus bukan cuma itu, apapun yang ada pada mereka juga will be taken away. And why does it depict it like that they do not have everything, and even that what they will have will be taken away? Apa sih kalau kita tanya ya, the one who has not apa nggak punya apa maksudnya? Here it is said one who has not, and what is the not here? What is it trying to depict? Ya ini sih mereka yang nggak memiliki komitmen untuk tanya lebih lanjut ya. Mereka yang nggak memiliki kehausan untuk mengenal kebenaran lebih dalam. Ya ini mereka nggak memiliki ini. That they have not the thirst to want to ask even further, or even engage, have a sort of engagement or response. Yang lebih celaka lagi, seringkali orang-orang seperti ini berpikir, saya sudah tahu kok, saya punya pengetahuan Alkitab. Lebih celaka lagi, And even to the extreme, these people claim that, yeah, I already understand the Bible, I do not need any more. Tapi padahal sebetulnya mereka itu buta gitu. Padahal mereka itu belum dicelikan. Tapi mereka pikir mereka melihat, mereka mengerti. But actually they are blind, and their eyes have not been opened, but they think that they have understand everything. Ya, justru orang-orang yang ini yang nggak memiliki juga, termasuk nggak memiliki pengenalan diri ini ya, nggak memiliki kesadaran diri ini, mengenal diri dengan salah maksudnya. Ini yang dikatakan ini ya, even what he think that he has will be taken away. What he thinks that he has will be taken away. And these sorts of people do not even have self-conscious. They don't even know knowledge about themselves. And that will also be taken away. Ya, jadi waktu di sini kalimat bahasa Inggris pakai ya, what he thinks that he has ya, what he thinks. Maksudnya in reality mereka nggak punya sebetulnya, tapi he thinks he has gitu. So the sentence structure here is he thinks that he has, but to be in reality he does not have it. Yaitu apa sih? Mereka pikir mereka mengerti firman Tuhan, ya. Mereka sudah tahu siapa itu Tuhan. He thinks that he has, gitu ya. Mereka pikir mereka tahu. And they think that they've understood the gospel. They think that they already know God. Ya karena itu mereka juga nggak rasa perlu tanya lagi, orang saya lebih pintar kok daripada orang yang ngomong ini kan. Ngomongnya ulang-ulang lagi gitu misalnya ya. And because of that, they do not have the need to feel that they need to learn even further or understand it even further, because they think that they already understood that. Justru ini sih kesombongan ini ya membutakan mereka, dan akhirnya ya everything itu akan will be taken away di sini dikatakan. But because of their arrogance, like this verse said, everything will be taken away from them. Again, saya mengakhiri dengan satu kutipan dari ini ya Pak Craddock. Again, Mr. Billy will end it with a quote from Craddock. Dia bilang seperti ini, those who think they already know, who acknowledge no blindness, who listen with ears that register only likes and dislikes, who fold the arms across the chest, waiting to be convinced or entertained, who want information without obligation, information but no obligation. These are the ones who discover painfully that even what they thought they had has been taken away. Ya, very sad ya keadaan seperti ini ya. And such a state is quite tragic. Ya, tapi saudara bukan demikian seharusnya. Kita bukan demikian seharusnya. But we should be not in this state. Kita minta belas kasihan, kita minta anugerah Tuhan supaya kita bisa selalu mengenal kekurangan kita.
We ask for God's mercy and loving kindness so that we may still be able to identify our weaknesses. Sehingga waktu kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, ya kita ini tahu bahwa kita kurang mengerti, dan karena itu kita terus menggali, ya. Tuhan berikan kepada kita itu hunger and thirst untuk bisa asking further, ini seperti murid-murid Yesus. So that every time when we hear the gospel, we may be realized once again that we actually do not know that much, and that God may give us the thirst to dig even further. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Pray that God may bless each and every one of us. Amin. Amen. Minta saudara Ignatius untuk menutup di dalam doa. I will lead us in prayer. Let us pray. Father in heaven, thank you, Father, for your words that have blessed us each and every single day. We pray, Father, that even in our shortcomings, we pray that you may continue showing your mercy and grace to us, that we may continue having the thirst, Father, that we may continuously introspect ourselves, Father, that what we know is actually so little. And we pray that you may give us the sense of longing, that we may dig even deeper, that we may have the longing to get to know even more, to read your words even more, and to become a blessing wherever we may be. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amen.